यहाँ पर हम लोग 3 दिन से बैठे हुए हैं। किसकी वजह से बैठे हुए हैं? किसकी वजह से बैठ पाए? मोहम्मद भाई मैं बताता हूँ आपको। मोहम्मद भाई हमें पानी पिला रहे, खाना खिला रहे, सुबह सुबह पकोड़े खिला रहे। अगर मोहम्मद भाई हमारा साथ नहीं देते तो क्या हम 3 दिन तक यहाँ पर बैठ पाते? बहुत बढ़िया जवाब। ये लोग हमें कितना भी बांट पाए, जब तक मोहम्मद भाई का साथ हमारे साथ है, कोई इस मूवमेंट को उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिंदाबाद कि किसी से भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट मत मांगिए। देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वाले आप कोई नहीं होते हो। हम लोग तय करेंगे हम कौन है, और हमें पता है। मुझे तो लगता है मेरे से बड़े देशभक्त मोहम्मद भाई है, क्योंकि मैं तो बस बैठा हुआ हूँ। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी सेवा मोहम्मद भाई कर रहे हैं। सही बात है। দেখুন স্ক্রিনে আপনি যে ভিডিওটি দেখলেন, এই ভিডিওটি হলো দিল্লির যন্তর মন্তর থেকে এই ভিডিওটি সামনে আসছে, যেখানে অভিজিৎ দীপকে মুসলিম ভাইকে বলছে আমার চেয়ে বড় হলো দেশপ্রেমিক এই মুসলিম ভাইটি। কারণ আমরা এখানে 3 দিন ধরে আন্দোলন করছি, কিন্তু আমাদের উনি জল, খাবার, পকোড়া এগুলো আমাদের খাওয়াচ্ছেন, আর এর জন্যই আমরা এখানে বসে থাকতে পারছি। আমার চেয়ে বড় দেশপ্রেমিক হলো এই মোহাম্মদ ভাইটি। দেখুন রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে আমাদেরকে ধর্মের নামে আলাদা করতে পারে ঠিকই, কিন্তু বিপদের সময় পাশে এসে দাঁড়াতে পারে না এই রাজনেতারা। আমাদের দেখতে হবে রাজনীতির যতই যা শেখাক, আমাদের রাজনীতি যেমন ভাবে ঘোরানো হোক, আমাদের পাশে এসে যে দাঁড়াবে বিপদের সময়, সেটাই আমাদের আসল বন্ধু। দেখুন এসি রুমে বসে টক শোতে টিভিতে এসে আপনাকে বড় বড় জ্ঞান দিতে পারে, কিন্তু এরকম সময় আপনার সামনে থাকতে পারে না। আর অভিজিৎ দীপকে এটা উচ্চ গলায় বলছে যে আমার চেয়েও বড় দেশপ্রেমিক হলো এই মুসলিম ভাইটি।